नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय सेना मुर्शिदाबाद। राज्य सरकार ने रामनवमी को बाधित करने के लिए कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों को तैनात किया है। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इसके विपरीत हिंदू समाज स्थिति को संभालने के लिए हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आया है। अब ममता बनर्जी ने शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उग्रवादियों को सड़कों पर उतार दिया है। मुर्शिदाबाद में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। पुलिस पीछे हट गई है और राज्य सरकार चुप बैठी है। बीएसएफ 2 दिनों से इस पर नियंत्रण रखे हुए है। मालदा मुर्शिदाबाद में चारों तरफ आग जल रही है। अर्धसैनिक बल के लिए कोर्ट जाना पड़ा। महानिदेशक का बयान। डीजी एक कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म मत करो, आप मेरी बात मानेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने आपको जेल जाने से बचाया है। हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर मारा जा रहा है। उग्रवादी इधर उधर घूम रहे हैं और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। प्रत्येक चुनाव के साथ यह बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ममता बनर्जी उग्रवादियों के वोट पाकर जीतना चाहती है। ममता अभिषेक का शांति का संदेश। सीएए पारित होने के बाद 3 दिनों तक राज्य में आग लगी रही। नबान अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि वे मेरे माथे में गोली मार देंगे। अगर आप पीठ पर गोली मारते हैं तो वे मुर्शिदाबाद के चरमपंथी हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिमी बांग्लादेश बन गया है। पुलिस की विफलता के कारण केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। इसे पहले दिन ही हटा लिया जाना चाहिए था। यह जिला चरमपंथियों के हाथों में चला गया है। भयानक वातावरण। पूरे देश में वक्फ एक्ट लागू हो गया है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। ममता बनर्जी को जब भी मौका मिलता है वह परेशानी खड़ी कर देती है। बेरोजगार लोगों का आंदोलन। पिछले 5 वर्षों से कोलकाता में विभिन्न स्तरों पर शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 18,000 शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा। हम नौकरी चाहने वालों के साथ खड़े हैं। बेरोजगारों के बीच मतभेद। सीपीएम के लोग ममता बनर्जी को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। सामने खड़े होकर आरजी ने कार आंदोलन को बीच में ही खत्म कर दिया। सीपीएम कटहल के पेड़ की तरह अपने बेटे के मरने और उसे खाने का इंतजार कर रही है। वे मुख्यमंत्री को बचाने के लिए शिक्षकों के आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। आज का भाजपा जुलूस। हम अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन शिक्षकों को जीवन में जीवित रहने के लिए अपने संघर्ष के पथ पर चलते रहना होगा। क्या आप आज जुलूस के बाद बेरोजगारों से मिलने जा रहे हैं? मैं वहां पहले भी गया हूं और दोबारा भी जाऊंगा, लेकिन वहां कुछ दलाल बैठे हैं। अभिजीत गांगुली ने अदालत में लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। क्या वे राजनीति नहीं समझते? मोहम्मद सलीम से लेकर सीपीएम से लेकर जी-टैक्स आंदोलन में शामिल सभी लोग, यह सब ममता बनर्जी को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वे बच सके। মুর্শিদাবাদ গত এক সপ্তাহ ধরে উত্তপ্ত। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য গতকাল হাইকোর্টে যেতে হলো। অবশেষে স্পেশাল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চ, সেটা ওপেন করে হাইকোর্ট অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে অনুমতি সেই অনুমতি দিল। দেখুন, রামনবমীকে ডিস্টার্ব করার জন্য রাজ্য সরকার বহু জায়গায় সমাজ বিরোধীদের নামিয়ে দিয়েছে, মৌলবাদীদের ঝামেলা করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু উল্টো হলো। হিন্দু সমাজ রাস্তায় নেমেছে হাতিয়ার নিয়ে তার প্রতিকার করার জন্য। এখন শিক্ষা বিভাগে যে দুর্নীতি হয়েছে সেই পাপকে চাপা দেওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জি আবার সেই উগ্রপন্থীদেরকে, জঙ্গিদেরকে নামিয়েছেন রাস্তায়। 2 দিন ধরে, কাল আর পরশু, মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে তাণ্ডব হয়েছে, যে হিন্দুদের দোকানপাট লুট, বাড়িঘর ভাঙা, মন্দির ভাঙা, 600 কোটি টাকা সম্পত্তি নষ্ট করেছেন, এটা চলার পরেও রাজ্য সরকার চুপ করেছিল। পুলিশ সরে গেছে, কেউ নাই। 2 দিন ধরে বিএসএফই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। আমি নিজে ছিলাম মালদায়, মুর্শিদাবাদে, দেখেছি চোখের সামনে। পরশুদিন গণ্ডগোলের পরে রাত্রে যখন আসি, চারিদিকে আগুন জ্বলছে, গাড়ি পুড়ে গেছে, রাস্তায় পড়ে আছে। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাত্রেবেলা। এই যে দৃশ্য, তারপরে কোর্টে যেতে হয়েছে আধা সেনা নামাবার জন্য। মমতা ব্যানার্জি চাইছেন না এখানে হিন্দুরা থাকুক। তার রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু সমাজকে উনি শেষ করে দিতে চাইছেন। চারিদিকে হাহাকার চলছে। এই পাপের বোঝা বাড়ছে ওনার, এটাই ওনাকে এখান থেকে বিদায় করবে। একদিকে যখন মুর্শিদাবাদে হিংসার আগুন জ্বলছে,
অন্যদিকে ডিজি নিজে প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন শুধুমাত্র গুজব। ডিজি আমাদেরকে গল্প শোনাচ্ছিলেন কালকে, লজ্জা করে না? অবশ্য করতেই হবে, ওনাকেই বাঁচিয়েছেন জেল যাওয়ার থেকে মমতা ব্যানার্জি, তো তুমি তামাজারি করবেন। কিন্তু মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকা উচিত। কম্পিটিশান চলছে, কি কথা মিথ্যা বলতে পারে? কিছু হয়নি, কোথাও নাই। বাড়িতে ঢুকে হিন্দু পরিবারের বাবা আর ছেলেকে খুন করা হলো, তারা মূর্তি বানাতে হবে। উগ্রপন্থীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, নিজেরা গুলি চালাচ্ছে, নিজেদেরকে লাগছে। বিএসএফকে গুলি মেরেছে, বিএসএফের গাড়ি জ্বালিয়েছে, পুলিশ তো আগে হাওয়া হয়ে গেছে। যে অকর্মণ্য ডিজি, যার কোনো ক্ষমতাই নেই, যার পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মানুষ হাহাকার করছে, পাড়া পাড়া থেকে ফোন আসছে, কোথাও পুলিশ নেই। আর এই জঙ্গিরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়। এই ধরনের পরিবেশ পশ্চিমবাংলায়, এ তো ভয়ঙ্কর অবস্থা। যত ইলেকশন আসবে আরও বাড়বে এটা, কারণ ওনারা চান এইভাবে জঙ্গিদের ভোট পেয়ে জিততে। বাংলাদেশ থেকে লোকেরা এসে উৎপাত করছে, কোনো রোকটোক নেই। আপনি বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট রাজনীতি করছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই গতকাল বলেছেন বাংলার সংস্কৃতি এটা নয়, শান্তির বার্তা দিচ্ছেন। তাহলে সত্যি কি বাংলার সংস্কৃতি কখন মনে পড়ে ওনাদের? সিএ হলো 3 দিন ধরে আগুন জ্বলেছিল, তখন কি সংস্কৃতি ছিল? নূপুর শর্মা কি বললো দিল্লিতে, এখানে 3 দিন ধরে আগুন জ্বললো, আর হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। এই সংস্কৃতি কে এনেছে? টিএমসি এনেছে, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি নিয়ে এসছেন। সে অভিষেক ব্যানার্জি ডায়লগ মনে আছে? আমরা নবান্ন অভিযান করেছিলাম বলে বলেছিল কপালে গুলি মারতে হবে। এখন কি পেছনে গুলি মারবেন যারা উগ্রপন্থীরা? আমরা আমাদের মতো এই আন্দোলনের এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি, দুর্নীতির প্রতিবাদ করছি। কিন্তু শিক্ষকদের লড়াই তাদের জীবনের বাঁচার লড়াই। আমরা এই মহা র্যালি করেছি, বিজেপি পুরোপুরি এর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেটা লোকের সঙ্গে থাকার জন্য। আপনারা আজকে র্যালি করে স্থানের পর্যন্ত পৌঁছবেন, কিন্তু তারই অনতি দূরে গান্ধী মূর্তি, সেখানে কি যাবেন দেখা করতে? আগেও গেছেন। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।